U naseljenom mjestu Rijeka kod Viteza živi bračni par Helen i Branko Šendula. Helen je francuskinja, bivša policajka, koja se zaljubila u Bosanca i pariške kapije zamijenila bosanskim dvorištem. Žive u prekrasnoj kući na imanju kao iz snova, imaju čak i svoj ribnjak. Međutim, Branko želi sve prodati i vratiti se u svoju rodnu Zenicu. Kažu, gdje niko, tu i obiko. Ovo je moj dnevni boravak, ništa posebno. Ovo je kamin. Kamen, prirodno, slašća, odozgo ima fontana, voda teče iz njega kad se upalim tamo. Normalno dole ložim drva, dole imate vatru, odozgo vodu. Tako to bila neka moja ideja je ovo, zidovi. To je neka dekoracija što sam ja radio kad sam tek došao, evo imaju na primjer 16 godina. Uvijek je ista i to žena znači uzme krpu prepiše, nikad ništa. To je jedna sitnica. To je. Znači ovo je faktički sve vaših ruku djelo? Sve moji ruku djelo, osim zidanja je to te neki veliki radova kuće, ostalo sve što unutarnji vidite. interijeri, to je vaše? Sve moje interijere. A to ste vi znači radili gore? Sve, da. Jesu li skupe cijene gore? Pa jesu za dobrog majstora, cijene su, može uzeti para koliko hoće. Dobar vodoinstalater, dobar moler, dobar električar, znači bez u Parizu. 500.000 eura, ja sam znao i po 2.000 eura dnevno uzeti, ali 500.000 to je to bila moja dnevnica najmanja. Bez problema? Bez problema. I opet sam se vratio vam, znači pare mi nisu uopšte bile bitne, samo mir i ovaj život, uživanje, da mi djeca ne rastu tamo. Jeste li vi, Branko, sanjali dan, evo, kad ćete se vratiti u Bosnu? Pa to sam sanjao dok sam god tamo bio, od prvog dana. Ja sam otišao 88. Mislio sam se vratiti odmah, 89. 90. počelo se ono kao rat će ovo, ono nisam, zaratlo se i onda sam tugovo i kuko cijeli rat i ovo, ono samo nazad nisam mogao i čim je prilika ispala da se mogu vratiti, skupio sam krpice i nazad. A kako je gospođa reagirala? Ipak iz Pariza dolazi u Vitez. Pa reagirala je kad je došla ovdje, kad je vidjela, sve joj je bilo jasno. Mislim, tamo jest, ono se živi, ali nije to život. To je život pasiji. To je život koji mi ja ne bi najvećem dušmanu dao. To je samo daj od jutra do jutra, znači spavaj i jedi, ali dobro, ljudi vole, rade, štede, prave. Ja sam radio i trošio i sve sam potrošio, ali opet sam nešto malo skučio i šta da radim. Dobro je, hvala Bogu. Do 2007. Tako skoro 20 godina sam tamo bio, radio. Želja me vukla za vamo uvijek. Vratio sam se ovdje sa ženom. 3 djece, žena je francuskinja. Pristala se vratimo i eto, ovo smo gradili, uživali. I eto, šta da kažem. Šta je sad razlog da vi ponovno želite iz BiH? Ne želim iz BiH ja ponovno. Ja samo želim u moj rodni kraj. U moj rodni kraj gdje sam se rodio, odmah preko brda, eto, u Zenicu, gdje sam se rodio i to me vozi, vuče tako da ne mogu, ovo mi je sve lijepo, tu sam 16-17 godina uložio truda, rada, ali vozi me nazad i to ne mogu vam ja opisati. I vi sad prodajete sve ovo, jel? Ja bi ovo sve prodao i to je jedna cijena minimalna neka, baš da je to, da ljudi možda ne mogu ni povjerovati. Ovo niko ne bi dao za te novce koliko ja prodajem to. Koliko zemlje ima ovdje? Zemlje ima oko 6 duluma.
6 duluma. Imamo, vidjet ćete, možda sad ćemo proći pa ćete vidjeti još objekte te što imamo, sve što sam ja pravio, pa jezero jedno, pa ribnjak, pa ovo, pa ono, pa kuća je savršeno sređena, 5 soba, dnevni boravak, ogromni kamini u kući, grijanja, centralna i to. Ali recite mi kako je se jedna Francuskinja rođena u Parizu, evo, prilagodila ovdje u Bosni? Pa baš zbog toga što je Bosna, da je nema na svijetu. Ona je rođena Francuskinja, Parižanka. I ja sam bio tamo, ali džabe im Pariz njio, ovo nema na svijetu, ovog kraja. Jest, ovdje je lijepo, ali kod mene, gdje sam ja rođen, možda još ljepše puno. Koje je to mjesto? To vam je prema Gornjoj Zenici, Popova bašta. A zašto niste, evo, odmah se tu vraćali? Pa zato što sam uvijek čeznuo za ovako lijepom rijekom. Volio sam potok pored kuće, rijeku, ali sad mi je to već, nije to. Da. Volim više gdje sam se rodio. Evo moja gospođa Jelena. Ovo je moja gospođa Jelena. Pa ajde, Parižanka. I mi smo ovo radili, eto. Ako neko ima da je zainteresovan, nek se javi, pa ćemo popričati. Ima Vitežana, ima ljudi koji su ovdje rođeni. I samo znači da uđu u kuću i da uživaju, sve im je završeno. Ali evo da gospođu pitamo, kako ste se odlučili doći u Bosnu? Je li ljubav prevagnula ili nešto drugo? Sve za ljubav. Sve za ljubav. Da bude mirniji i tamo je bilo život malo brži, a uvijek duša vam. Zato sam odlučila da se i on smiri. Je li vam trebalo puno vremena da naučite jezik, jel? Malo. Naučili smo. Malo više. Noć, dan smo učili. Žena je inače funkcioner bila u Parizu. Da, u policiju. Šefica u glavnoj policiji u Parizu. Izdavala je papire za strance, radila na tome. I sa 3 djece imala je pravo u mirovinu, tako da je ona odšla u 34. godini u mirovinu. Šta to radiš? Fataj se motke. Hajde. To je igra, svašta nešto. Jelena? Ajde uđi unutra, uzmi malo moticu pa malo... Kopkam, ja. Da. I ko fol briši znoj. Evo ti ovo. Eto, pliv, taj uf. Jeste se tek ovdje počeli baviti vrtlarstvom? Pa ovo je 2. godina. Ne, ali se ovdje tek počela, prvi put. Jesam, nije vidjela paradajz da raste. Jesam. I sve zna, sve joj uspijeva, znaš. Pa napravili ste ju dobre uvjete. Ja što god posadim, ono se osuši, a ona, Boga mi to, kod nje ide. U Parizu sam rođena, upoznali smo se 88. ovdje jedno ljeto. Živio je tamo sa mnom, ali brz život i ritam poslu, pošto sam bila u policiju, na papirima za strance, onda smo otišli tamo živjeti jedno 20 godina i pošto je on bio malo uvijek za nazad, uvijek domovina, depresija, rekao ajmo se vratiti, pošto sa 3 djece imam pravo na mirovinu. Ali meni je trebalo 1 godinu, 2 da se naviknem, jer prema buku tamo i gradu ovdje je tišina. I onda smo, eto, sad sam naučila i volim biti ovdje u Bosni. A jeste li naučili kuhat bosanska jela? Jesam. Pa kruh samo domaći jedemo mi, ništa, sve domaće. Kruh, pite, Pitu razvija, pitu bolje nego i jedna iz Bosne žena.
Sve sam naučila sa malo truda. Sije, vrtić, tamo, sve, domaća hrana, ništa nije kupovno, znači hranimo se kao... Ko ljudi odavde. Mislim, to tamo u Parizu sve mi je više bilo dodjelo i paradajz umjetni, ko plastika i paprika i meso i ništa to nije ko ovdje. Ovdje smo baš... On baš voli svoje žile ovdje, baš voli i djecu. Rekao, zbog djece isto smo se vratili, tu više im je sloboda. Ne moram ih izvesti u parku, tu su bili samostalni, snalažljivi. Vole jednostavno ovdje taj život, ali kakva su došla vremena, kako rastu, tako i odu. Gdje su vam djeca? Jedan nam je u Francusku, drugi u Njemačkoj, a najmlađi s nama. A hoće li vam biti žao, evo, napustiti ovu ljepotu i otići ponovno iz početka graditi? Neće. Neće zbog toga što ovdje sam zauzet, uvijek nešto moram da radim, malo mora se održavati. A ovako imam stan jedan u Zenci, hoću za Pariz, hoću u Njemačku, hoću ko se stara braće lijevo, desno, u Austriju, Njemačku, Francusku, sjednem, odem 10-15 dana, vratim se i tako. Jer ovo je više, mislim, željan sam djece, željan sam svega, a ne mogu ostaviti tu sad i otići. Je li se, gospođe, poželite li se Pariza, odete? Odemo kad su velike prilike, a sad malo zbog korone, ali idemo djeci, tamo imam i sestre i obitelj, eto, ali ovdje mi je najljepše. Ovdje mi je stvarno, što se tiče u Bosnu, najljepše. Znači, mijenjali ste pariške kapije za bosanski? Nula su pariške kapije. Iako sam naprijed tamo radio, mnogo sam zarađivao para, živio, trošio, hodo, možda 15 godina dok je rat bio, ništa mi nije značilo, samo sam radio, zarađivao i trošio. Znači, Pigalle, Montmartre, sve najjača mjesta po Parizu, obilazio, trošio, svašta sam radio, i kocko, i ovo, dobro se nek ide. Ali kad sam skonto vrat se, onda sam jedno par godina napravio bum, uzeo to malo para, napravio ovo ovdje i vratio se. Znači, pare mi nisu bitne tamo bile ni sekunde jedne. Na smislu. Ovo ste gradili, je li vi? Da, sve sam ja radio, rekao sam vam već. Sve što vidite, to sam ja radio. Truda. Mnogo truda sam uložio, eto. Trud se ne plaća. Trud se ne plaća, ali eto, to je bilo za animacije, interesantno je sad već da mi je stan i mogu otići svojoj djeci, unučadima, to mi je najbitnije. Bio sam mlađi, moglo se raditi, sad je već Da se djeca vraćaju, ne bi ništa prodali. Da se djeca vrate, ne bi nikad prodao, nema ti para da bi prodao. Ali šta će, odoši unučad, djeca, šta da ja da radim to? A ima li Jelen prijateljice ovdje, družite li se sa nekim? Imamo susjedi, kumovi odmah tu, imamo. Ovdje smo bili planirali staviti malo umjetne trave, jedan veliki stol, jer ovdje je fini pogled na brdu, pošto je on iz Zence, iz brda. I to smo bili planirali, a ispod nam je podrum. Zatvorili smo bazen da nam bude podrum. Ko želi, može samo beton skinuti i opet imati bazen. Hoće li vam biti žao ako prodate ovo i odete? Meni neće. Hoće, pa ti nisi puno ni radila, ja sam. Ti si kuvala da ja sam radio. Hoće mi biti žao. Eto, znam da ću patit malo, ali proće to. Ali pati mi ovako, evo ja sam preko vrda u Zenci,
patim tamo još više za tim. Ovdje ja imam mamu u Zenici i kad trebam vamo dođe mi da bi plakao. Igore, gdje sam u Zenici, stvarno je raj na zemlji. A sad, možda sam grešku napravio, možda sam se malo, trebao sam možda odmah u Zenici nešto raditi, ali uvijek sam imao želju za potokom, rijekom, nekom pored kuće i to me je privuklo. Da. Sve je ovo lijepo, jel bre? Ma prelijepo. Prelijepo i mjesto i kako ste to s ukusom uradili, nije baš sa stilom. I ograde stavlja željezne i to, ali nisam, meni je samo život drvo i kamen. Tog posla bilo sigurno puno, ali eto. Ajde da vam pokažem ovdje gdje je isto. Ja sam samo pravio i ovdje samo za uživanje. Ovdje se sastane društvo isto kad se peče rakija. A tu ste uzidali kazan? To je kazan uzidani koji odmah ide tu pored rijeke. Sve je na mjestu. Tu se sjedi. Ovo sam pravio jedan kazančić, bilo mi je dosadno pa sam pravio jedan mini kazan 50 litara na plin, rosvajni kompletno. Eto, to je za prepeku, za uživanje, iznesemo ga napolje, sjednemo, pored je, prepićemo rakiju, pečemo, eto. Baš izgleda profesionalno. To, eto. Svašta nešto znam svojim rukama napravim, svašta. I ovo sve što vidite, sve sam ja to. Mislim, tako volim, neko voli betone, zidove, neko bi to u drugom stilu pravio, ali ja sam to baš ono kako ja volim. Da. Odlično. Tu je sve voda, struja, ovo pada, kiša, puše. Tu je uživanje, znači sjedi se, tu ima za malo roštilj, kamen. Gore je odmah pušnica kad suši meso. Tako tamo sam imao i svinje, bilo je i kokoši, patke, čurke, janjadi, guske, svega to. Vidimo, iza vas je jezero. Da. Kako ste to uspjeli napraviti? Što je bilo tu? Pa imao sam tu ovu njivu koja mi možda ništa, nisam sio ništa i odlučio sam ajde da iskopam, da napravim jezerce neko. Tako da je ono negdje, ja mislim 70 metara sa 35-40. Ima ribe šarana, izvrsna voda. Gore ima ulaz, tu je izlaz vode, znači protočno šaran uživa tu. I to kad se poribi, to može biti do možda jedno 5 tona ribe. I to je fina zarada, ko bi se, ja sam to mislio, ali meni je to, kažem, već sve prešlo u dosadu. Ko bi se mislio baviti nečim, znači tu ima zarade godišnje 50.000 maraka može zaraditi tu da samo ribu poribljaje. Još jedno pitanje, malo prije ste rekli, za koliko ste vi rada, evo, uspjeli zaraditi ovo imanje svoje u Francusku? Pa lažno je reći, za možda godinu i nešto. Kako ste imali dobro plaćen posao? Pa ja sam inače dekorator, umjetnik, što se tiče, radio sam za poznate ličnosti francuske, dekoracije po stanovima, po šatojima, za baš velike ljude. I tako da sam zarađivao nenormalne cifre para. A to što sam ranije, onih 19 godina radio, to sam sve potrošio. Sve je potrošeno na uživanje. A uživate li evo sada? Pa uživam. Ovo što sam ovdje, uživam bolje nego tamo. Tamo sam uživao sve to. Znate šta je? Kazina, kafane, kocka,
luks, ali najviše sam pobjegao od tamo zbog gužve, to nije život, to je čovjek samo da poludi. Na primjer, odavde za 500 metara da pređem auto treba mi 2 sata. Milimetar po milimetar, pa sad ako grije 35 možete zamisliti šta je. Ali to je svaki dan, od jutra, od 5 sati uveče do ponoći ili možda i dalje. Pariz je uvijek osinjak, to vrije, to je ludnica. I kogod mi kaže da je tamo raj, ja kažem da nije, koji sam Pariz, znam ga žmureći, prijeći uzduž i poprijeko, manje poznajem Vitez nego Pariz. I ljudi se zavaravaju da je tamo lijepo, možda što vole pare te, ali nema ljepše nego ovdje na zemaljskoj kugli. Hoće li se javiti kupac za ovaj bajkoviti posjed, teško je za sada reći. Branko i Helena žele u Zenicu, na selo gdje je on odrastao. Rodna gruda kaže uvijek vuče kući. Zenica od Viteza udaljena je tek 10-ak, a od Pariza više od 1700 km. Po svemu sudeći, unutarnji mir i mladalačke emocije postali su važniji od novca. Barem na ovom primjeru.